कर्नाटका गुलबर्गा शहर में फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर के अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर के ताल्लुक से तफसील बताई। गुलबर्गा के स्टूडेंट्स के लिए ये खुशी की बात है कि फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर अब गुलबर्गा में ओपन हो रहा है। आईआईटी, जेईई, सीईटी और नीट का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी कोचिंग मुहैया की जाएगी। 5 जनवरी सुबह 11 बजे न्यू जवर्गी रोड, राम मंदिर रोड पर मौजूद कमिटकर भवन में फिजिक्स वाला की जानिब से सेमिनार रखा गया है। गुलबर्गा के तमाम स्टूडेंट से गुजारिश की गई है कि इस सेमिनार में हिस्सा लेकर अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ऑफ गुलबर्गा फौजिया तरन्नुम साहिबा को गेस्ट के तौर पर मदऊ किया गया है। फिजिक्स वाला कोचिंग के स्टार कोच हर्ष सर और नैन्सी मैडम स्टूडेंट्स की रहनुमाई फरमाएंगे। इस मौके पर फिजिक्स वाला के अजय और बादल सिंह मौजूद थे। गुलबर्गा फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर के हेड आनंद शेरीकर चंद्रकांत बल्लोरगी ने तफसील बताई। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। अब अगर आप देखिए तो हमारे 100+ ब्रांचेस ऑलरेडी हमने ओपन किए हैं पूरे इंडिया में। सो वी आर टारगेटिंग कि कैसे हम बेस कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आवर मेन मोटो इज एजुकेशन फॉर ऑल। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पेरेंट्स हैं उनको हम हेल्प करना चाहते हैं एजुकेशन के थ्रू, उनको क्वालिटी एजुकेशन देके। तो इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे गुलबर्गा में हमारा ब्रांच स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी लोगों ने डिमांड किया था कि हमको यहाँ पे स्टार्ट करना है, आपको एजुकेशन लाना है गुलबर्गा क्वालिटी एजुकेशन। तो दैट्स वाई वी आर कमिंग इन गुलबर्गा कि लोगों को एक हेल्प हो जाए उनके एजुकेशन के लिए, ताकि उनका लाइफ बेटर हो जाए इन फ्यूचर के हिसाब से। दैट्स वाई हम टारगेट कर रहे हैं इस तरीके से। इसीलिए हम चाहते हैं कि सब लोग इवेंट में आए। जैसे सर ने बताया कि इवेंट का डेट सर ने बता दिया, आप इस इवेंट में आइए एंड वेलकम। इट्स ए फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट में कोई चार्जेस नहीं है एंड हम सब लोग वहाँ पे रहेंगे, आपको करियर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। अभी सर हम 3 से 4 साल से सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने काफ़ी स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पे नीट और जेडब्ल्यू के लिए क्रैक कराने के लिए हेल्प की गई है। तो अगर आप कहीं भी देखते हैं तो काफ़ी लोग सेटिस्फाइड है पीडब्ल्यू के इस चीज़ से। सर भी आपको कुछ चीज़ इसमें ऐड करना चाहेंगे। और ही इज हैंडलिंग द काउंसलिंग पार्ट फ्रॉम लास्ट काफ़ी साल से। अगर बात करूँ, हमारा 2014 से स्टार्ट हुआ है। 2020 से हमने पाठशाला को लॉन्च किया जो गुलबर्गा में है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे स्टार फैकल्टी वो बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं, उनके साथ कनेक्ट होता है। तो ज़्यादातर देखा जाए तो गुलबर्गा में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो हमारे पास ऑनलाइन में पढ़ते थे। तो बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, तो बच्चों की डिमांड थी कि हमारे गुलबर्गा शहर में ये फिजिक्स वाला का पाठशाला सेंटर चाहिए, विद्यापीठ सेंटर चाहिए। तो इसी के चलते यहाँ पर आनंद सर ने जो फिजिक्स वाला का विद्यापीठ पाठशाला सेंटर है यहाँ पर लाया हुआ। ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿರೋ ಸಾವಿರಾರು PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಸೆಂಟರ್ ಈಗ ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು PUC ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀಟ್ ಮತ್ತು JEE ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಜನವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆರಂಭ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಹರ್ಷ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಟಾಪ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನೀಟ್ ಮತ್ತು JEE ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು PUC ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಮತ್ತು JEE ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಇವೆಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಬುರಗಿ DC ಆದಂಥ ಫೌಜಿಯಾ ತರ್ನುಮ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಟ್ ಮತ್ತು JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಮಿತ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಜನವರಿ 5 ಸಂಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್. ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಕ್ 10,000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ನ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆನಂದ್ ಶೇರಿಕಾರ್ ಅಂತ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದು ಸೆಂಟರ್ ಹೆಡ್ ನಾನು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬ್ರಾಂಚ್.
टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है सर फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। सर फैंटेसी वाटर पार्क, एड्रेस बीरनकपो नियर गौशावली दरगाह, KGF, कर्नाटका। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9483444290, 9480107826।